Town logoiwek chotok chebo rirek kole kakomuch kolum rirek kokwet notok nebo komosta nebo Chesongoch nemiten en subcounty nebo Kerio Valley in county nebo Elgeyo Marakwet niton ko en kosubkei ak ng'isiagonetab ng'ony nekaimuch keborenji en karonetab rani. Yekakuyani logoiyandaniton komwa police commander nebo Chesongoch noton ko Zablon Okoyo kole en nguni ko kiywechin ko biik 10 anan chesire 10 ko kakomuch kobet sobonwekwak kole biik 10 en nguni kakimuch kicher borwekwak chekaimuch koruen ng'isiagonoton po ole alak kora kotomo kenai ole miten ak kitegetai kechengse en komosaton kong'ololi kobun oret notok nebo simoit kokimit Okoyo kole akot niton ko kiyani kokaimuch koree ropta neo nekakimuch keborenji en kembout nekaikin rani en komoswek chotok chebo Chesongoch ak Kerio Valley ole mwaat kele kaimuch ko ng'isiogan keberta nebo tulwet akobutyi biik chemenyishe en komosaton ole en nguni ko kakimuch kicher borwek 10 chebo biik chekakomuch kobet sobonwekwak. Akot kunoton kora komwae Okoyo kole biik chekotesetai kinyoi chekakimuch keker en sipitalit nebo Chesongoch Mission Hospital ko kakimuch kiyapta niton ko kosubkei ak nekaimuch sipitalit noton anan kaimuch kochwal beek sipitalit noton. Akot kunoton ko komosoton bo Chesongoch Kitestai keborenjin ng'oyondit nemiten barak kot missing kosubkei ak nemamiten anan nemabunakse oratinwek kosubkei ak ng'isioganet. Kit nekakotestai kure ng'oyondit kotinygei ak ole kibune asikobit kesor biik chotok chemiten en ng'isiogonoton po ing'ony. Ako ng'oliot neitwechin olep studio nguni chitab Kolenjin ko ng'oliot nekakomuch kotakta gavana nebo county nebo Elgeyo Marakwet noton ko Wesley Rotich en ole mwa kole kakomuch kokoito toretenyin ministry nebo ripsetab kalyet en emet orit noton ko Onesmus Kipchumba Murkomen kakomuch kora ofisiat neo noton nebo defense noton ko Kahariri kokoito kora toretenyin noton nebo ndegeishek chekakimuch ketokyi komosaton ole en nguni kotokyingei komosaton asikobit kikoito toretet nebo kesor biik chotok che en nguni ko tesetai konyoru toretet nebo konyoiset kobun ofisaek chotok chebo konyoiset chekakotakta kibagenge nebo kimurtoiyot nebirir notok ko Red Cross. Ako kora kokakomuch koyokto kora karishek chotok chebo sarunetab biik anan ambulances gavana nebo West Pokot noton ko Simon Kachapin. Ako kora niton ko karishek chebune oret noton nebo Sigor niton ko kosubkei ak nekakomuch koker kot missing oratinwek chechang chechute komosaton bo Chesongoch. Ako niton ko kaimuch karishek choton kobun oret noton nebo Sigor en West Pokot. Kora ko governor noton nebo county nebo Uasin Gishu noton ko Chelilim ko kakomuch kotakta karishek chekichoben oratinwek asikobit koyat oret nekakomuch kokerak missing en komosaton ko noton ko governor nebo Elgeyo Marakwet koboisien kibagenge county nebo Uasin Gishu kakimuch kitakta tractors jotok chekibendi keboisien en yatetab oratinwek chechute komosaton asikobit ketestai kikoito sorunet nebo biik chemwaat kele